ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। হাওড়া থেকে সাঁতরাগাছি হাফ টিকেটে পৌঁছে গেছি। হাওড়া থেকে সাঁতরাগাছি হাফ টিকেটে পৌঁছে গেছি। বাবু করল মাই তখন বুঝে গেছি আমি 16 পেরিয়ে গেছি। বাবু গো 16 পেরিয়ে গেছি।